Salam alaikum, nous sommes de retour pour continuer les cours de management des organisations. Alors nous sommes arrivés au 4e chapitre qui est celui des fonctions managériales de l'entreprise. Donc dans ce chapitre, nous allons suivre le plan suivant. Donc nous allons voir d'abord en premier lieu quelques définitions et notions importantes relatives aux fonctions. Puis nous allons voir les 5 parties relatives aux différentes fonctions de l'entreprise, à savoir la fonction administrative ou du management, la fonction commerciale et la fonction marketing, la fonction comptable et la fonction financière, la fonction achat et logistique, et enfin la fonction technique ou bien de production. Donc l'idée c'est أي entreprise كتبغي تكون efficace veut dire فعالة في les actions ديالها. Donc pour être efficace, l'entreprise شنو خصها دير؟ Elle doit bien sûr répartir, ça veut dire distribuer, توزع toutes les tâches à accomplir de façon précise, structurée et spécialisée. المهام اللي خص يقوموا بهم في l'entreprise خصها تعرف كيفاش توزعهم de manière bien زعما مدروسة مزيان مرتبة etc. Donc la base هي أن l'entreprise ça préciser exactement le rôle de chaque personne, de chaque organe, كل عضو dans l'entreprise. Ou bien sûr, شحال ما كانت l'entreprise importante, c'est-à-dire grande ou عندها une activité difficile, on va dire, شحال ما كانت la structure ديالها plus précise et formalisée. Formalisée, ça veut dire رسمية أكثر. C'est-à-dire que généralement في les petites entreprises يقدر la même personne دير بزاف ديال لي تاش شويه مختلفين مي في لي غراند انتربريز شحال ما كانت لونتربريز كبيره ومهمه ايتترا شحال ما ضروري دو فورماليزي سينو غتكون الروينه في لو طرافاي باسكو اون غراند انتربريز الا كل واحد بدا كيدير بليزيور تاش ديفيرونت وكيخربقوا دونك فورسيمون يورا دي بروبليم في لو طرافاي. Donc la première question اللي خصنا نجاوبوا عليها c'est quoi la différence entre fonction et service? Fonction, on va dire وظيفة, service, مصلحة. Attention à ne pas confondre مع les biens et les services. يعني الخدمات لا هنا كنعنيو بها مصلحة اللي كتكون في les entreprises. Donc la définition de fonction la بغينا نسامبليفيوها c'est un regroupement de tâches homogènes. يعني إلا جمعنا بزاف ديال لي تاش متجانسة مع بعضياتها يعني في نفس الدومين اون فادير كتعطيني اون فونكسيون. دونك الوظيفة هي مجموعة ديال لي تاش لي لوجيك مع بعضياتهم ولا متجانسة. و سي كوا ان سيرفيس يعني بالمعنى ديال المصلحة tout simplement un service فيه un ensemble de personnes اللي كيخدموا et qui sont situés physiquement dans un même lieu. يعني كيخدموا généralement في نفس البيرو في نفس الإدارة في نفس la partie de l'entreprise. Et bien sûr qui assure des tâches spécifiques. يعني لاحظتوا أن الفونكسيون هي الوظيفة و service c'est beaucoup plus les moyens qu'ils soient humains وحتى les bureaux les locaux les outils اللي كنخدموا بهم. Donc c'est quoi la différence بيناتهم encore؟ هي أن une fonction يقدروا يخدموها بزاف ديال لي سيرفيس غالبا في لي غراند انتربريز. جو دون ان بتيت اكزامبل قلت لكم مثلا لا فونكسيون كونطابل يقدر تقسم بزاف ديال لي سيرفيس اللي غيخدموا كلهم لا كونطابيليتي ولكن غيقسموها بيناتهم. واحد مثلا غيدير لا كونطابيليتي ديال لا تريزوري واحد غيدير ان سيرفيس غيدير لا كونطابيليتي ديال الفورنيسور ان اوتر سيرفيس غيدير لا كونطابيليتي ديال لي كليون. Mais هادشي كيكون généralement في les grandes entreprises. Les petites entreprises ما فيهمش هاد التقسيم كامل parce qu'elles sont plus simples. ولكن donc كما قلنا une fonction peut avoir plusieurs services اللي كيخدموها. Mais à l'intérieur du même service ما نقدروا نلقاو الا des activités relatives à une seule fonction. يعني ما تلقاش في نفس البيرو des personnes واحد كيخدم الماركتينغ
واحد كيخدم الكونطابيليتي واحد كيدير الفينانس ما تلقاش داك الخليط اللي كي ني با هوموجين الا كاينه اون بيتيت اكسبسيون صف فين في لي بيتيت انتربريز كيما قلت لكم où une personne peut jouer plusieurs rôles en même temps ça on vient de le dire يعني هذه بحال غير اكسبسيون غير ماشي هي لا règle générale هي à l'intérieur du même service du même bureau les personnes كلهم كيخدموا dans le cadre de la même fonction. Donc pour résumer, la fonction est l'ensemble des tâches homogènes ou le service sont les moyens humains et matériels qui sont généralement dans le même bureau, dans le même lieu, qui assurent des tâches de la même fonction. Il l'a fait les petites entreprises. Et d'ailleurs, une même fonction, ils peuvent faire plusieurs services. Mais à l'intérieur du même service, on ne peut trouver que les activités les متعلقين d'une seule fonction. وقلنا كاين واحد استثناء اللي هو les petites entreprises شي مرات حيت كما قلنا كيكون الناس قلال ودونك نفس لا بيرسون تقدر دير beaucoup d'activités différentes. Voilà, c'est ça l'idée qu'il faut retenir من هاد la différence entre fonction et service. Donc Henri Fayol, il a proposé 6 fonctions. On va dire les fonctions classiques d'Henri Fayol. Donc, on a la fonction technique ou la production. Il y a le rôle d'Yala, c'est produire et transformer. Il a parlé aussi de la fonction sécurité, yani protection des biens ou des personnes. On a la fonction comptable, yani il a enregistré les opérations comptables. La fonction financière, c'est tout ce qui est recherche, gestion et l'emploi des capitaux, flous, yani المالية. La fonction commerciale, acheter et vendre. Et la 6e et dernière fonction est la fonction administrative, IDARIA, qui fait les 5 rôles principaux, prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. On va les initiales POCCC. Bien sûr, on va parler de certaines, de la majorité de les fonctions اللي كاينين هنا. Bien sûr, حتى le côté moderne ديالهم. هنا c'est un peu classique اللي كان في le début ديال le 20e siècle. Donc ça c'est juste un schéma يعني كنبينوا on va dire les principaux rôles de l'entreprise, produire, gérer, vendre, etc. Donc on a la production, on a l'achat, planification, production, qualité, la gestion, c'est tout ce qui est finance, comptabilité personnelle et ressources humaines. Et la vente, il y a tout ce qui est marketing, commerce, publicité, vente, distribution, etc. Donc c'est juste le schéma pour donner une idée sur qui fait l'entreprise organiser ça en grand rôle. Donc, dans la première vidéo, on va commencer par la fonction administrative ou la fonction de management. Donc, la fonction, il y a aussi direction ou l'administration générale. Donc, je vois l'objectif d'elle, le rôle d'elle, c'est définir les objectifs de l'entreprise. Il y a les objectifs de l'entreprise, les prévisions, pour le futur, pour la stratégie de l'entreprise, et les actions, le contrôle de leur réalisation. Il n'y a pas de contrôler efficace ou لا ولا لقينا راسنا ما كناش efficace فاش درنا لو كونترول كناخذوا des décisions ولا des mesures correctives يعني كنصحوا كنكونوا درنا واحد لوبجيكتيف مثلا نبيعوا واحد لو نومبر دو برودوي لقينا راسنا بعاد بزاف على هذاك لو شيفر اللي قلنا غادي نبيعوه وكنشوفوا فين المشكل وكناجوستيو وكنديروا التعديل سواء ديال لي زوبجيكتيف سواء ديال لي ديسيزيون اللي ما كانوش ملائمين. Donc, la fonction, ce qui est spécial elle se diffuse partout dans l'entreprise, à chaque niveau hiérarchique. Et donc, la fonction, ما كتلقاش لها واحد البلاصه précise في l'entreprise, n'est pas localisée لانها بحال منتشره في l'entreprise كامله, حيت كل شخص ياخذ des décisions à son niveau. Mais quand même, نقدروا نقولوا ان كاع les services de l'entreprise مرتبطين بواحد le pouvoir décision unique.
pouvoir de décision pardon, qui est unique, ou bien sûr qui est في l'entreprise, le sommet de la pyramide hiérarchique au niveau de la direction générale, parce que هي اللي كتراقب كل شيء وهي اللي كتكون عندها السلطة على جميع les fonctions اللي كاينين في l'entreprise. Donc, ce qui est important de la fonction, c'est tout simplement donc les termes les déjà شفنا مع Fayol, la fonction administrative. Et lorsqu'on dit fonction administrative ou la direction, on doit automatiquement faire les 5 tâches principales: prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler. Donc c'est quoi prévoir? Comme il y a des prévisions pour le futur. Il y a fixer des objectifs. La situation de l'environnement, de l'entreprise, les forces d'IALA, les faiblesses, l'environnement qui va derrière, etc. Donc, on a des objectifs pour le futur. C'est stratégique. Organiser. يعني أنك doter l'entreprise ou توفر l'entreprise les différents moyens qui sont nécessaires à son bon fonctionnement. ما يمكنش نحط des objectifs وما نعطيش les moyens. ضروري une fois que tu fixes les objectifs, خصك تحدد les moyens اللي غتستعمل l'entreprise باش توصل لهذوك les objectifs. Commander. هنا كتكوموندي يعني كتديريجي on va dire. يعني كتحط les règles. On établit les règles. Ou elle indique aux différents organes les tâches à accomplir. بحال كتفرق les rôles وكتعطي كل fonction, كل personne, كل organe, كل عضو شنو هما les tâches اللي خصو يديرهم اللي من المسؤولية ديالو. Coordonner. La coordination هو التنسيق. يعني harmoniser. يعني كتكون واحد التناغم ديال les actes des membres du personnel pour les faire converger vers le même but. C'est-à-dire التناغم ديال les actions ديال les salariés باش انهم كلهم يكونوا غاديين vers le même but. واخا ادوارهم مختلفه مي كلهم كيساهموا باش يوصلوا لنفس الهدف ديال l'entreprise. Et enfin, comme on a déjà dit, ضروري في اخر étape يكون le contrôle. Ça veut dire qu'est-ce qu'on doit contrôler. يعني on doit vérifier que داكشي غادي موافقة لي كونسين ديال لو بلان اللي كنا فيكسينا في الاول. داكشي غادي سولون داكشي اللي حنا درنا في لي بريفيزيون. علاش؟ باش نقدروا نكوريجيو او بلو فيت الا كانوا دي بيتيت زيرور ولا بيتيت دي غراند. المهم نبقاو متبعين فور اي ميزور واش لو بلان غادي كما حنا توقعناه ولا كانوا دي زيرور يفو لي كوريجي في الوقت ماشي حتى لاخر العام. دونك كاينين دي زوتي باش نديروا هذا الكونترول. يعني كنديروا دي بودجي ميزانيه، كنديروا دي تابلو دو بور يعني تابلو كتحط فيه مؤشرات دي انديكاتور ديال لا جيستيون داكشي اللي كنتي معول دير داكشي اللي درتي والفرق بيناتهم وعلاش كاين داك الفرق. كدير واحد الكونط روندو باش تبقاو فور اي ميزور تفيريفي واش داكشي غادي كوم سور دي ولات. فوالا دونك هادو هما les POCCC dont on a parlé, la fonction administrative, c'est la base de la fonction administrative. Donc justement, يمكنناش نهضروا على la fonction administrative ما نجبدوش la fonction des ressources humaines. حيت شحال هادي ما كانش la fonction ressources humaines. بحال قلتي هاد l'administration هي اللي كانت كتفرق لي رول وكتجيري شويه هذاك لو كوتي غير اداري فقط ديال لي ressources humaines يعني ديال لي salariés de l'entreprise. دونك دوك الادوار القديمه اللي كانت كدير l'administration du personnel دوزاتهم جي ار اش. وبيان سور جي ار اش فيها بوكو بلوس دو شوز كو داكشي اللي كان فقط اداري من قبل concernant les salariés de l'entreprise. Donc la GRH كما قلنا سي وحده من لي فونكسيون ديال لو ماناجمنت. شنو لو بوت ديال لا GRH؟ c'est la mobilisation du potentiel et des compétences de chaque salarié au service de l'entreprise. c'est-à-dire هو انك كتحرك بوتنسيال الجهد وحتى لي كومبيتونس ديال شاك سالاريي في صالح l'entreprise. وبيان سور كيكون علاقه وين وين ما بيناتهم. سالاريي كيكون وصلت هو لي زوبجيكتيف ديالو وديفلوبا الكارير ديالو غادي مزيان وعجبو الحال. و بيان سور l'entreprise حتى هي كتستافد من لي كومبيتونس ديال دوك لي سالاري. غانيون غانيون.
Donc si on veut définir aussi la GRH, on peut dire que il y a l'ensemble des opérations qui ont pour but اولا d'acquérir هي توظيف بالنسبه لي سالاري حيت كنقولوا acquérir هي تشري زعما هنا ما كنشريوش مي on acquiert les ressources humaines يعني كنجذبوهم لعندنا باش يخدموا عندنا adopter et développer donc هادو هما les mots clés on va dire acquérir adopter يعني تولف دوك les personnes ou intégrer on va dire في l'entreprise et de les développer donc le capital humain donc la richesse humaine علاش dans le but de produire et de répondre aux besoins de l'entreprise لاحظتوا دائما كاين داك win win يعني les salariés qui développent هما راسهم etc. en même temps les compétences ديالهم كينفعوا les entreprises et pour cela شنو هو le mot clé اللي كان غائب تماما في la fonction administrative واللي ولا حاضر في la fonction ressources humaines c'est la motivation des salariés parce que s'ils ne sont pas motivés صعيب الحال انك توصل لهذيك la relation اللي قلت لكم ديال gagnant gagnant donc شنو هما les principales activités ولا les pratiques اللي متعلقين بلا fonction ressources humaines نقدروا نقسموهم en 4 catégories donc عندي اولا la planification des ressources humaines l'acquisition ديالهم leur développement et leur conservation planification ça veut dire ما كاينش شي حاجه ما خصناش ندير لها بريفيزيون قبل ونبلانيفيوها من قبل اي حاجه خصها التخطيط وخصنا نوجدوها على لافونس دونك شنو هي البلانيفيكاسيون دي ريسورس هيومان يعني شنو هي لاكتيفيتي اللي متعلقه بهذا لوبجيكتيف هي سكون ابل لا جيستيون بريفيزيونيل دي امبلوا اي كومبيتونس اللي هي واحد العمليه اون فادير ديال ان لونتربريز كتجلس وكتقول فوالا من هنا ل5 سنين مثلا شحال غنكون محتاجه ديال لي زوفريي شحال غنكون محتاجه ديال لي زانجينيور شحال غنكون محتاجه ديال لي فينانسي ايتترا وديسي لا واش غيكون عندي هاد لي ريسورس ولا لا دونك كدير واحد البلانيفيكاسيون ديال الترقيات اللي خصها دير من 5 سنين ديال الريكروتمون يعني التوظيف اللي خصها دير حتى هي في هاد لا دوري الناس اللي غيخرجوا ريتريت والناس اللي ايتترا دونك il faut prévoir à l'avance شنو عندنا شنو غادي يكون عندنا كاحتياج en termes d'emploi et de compétences. La deuxième étape, on va dire, il y a l'acquisition, اللي déjà هضرنا عليها, c'est-à-dire le recrutement ou la التوظيف اللي كيجي ساهل من بعد la planification كتكون عارف راسك plus ou moins bien sûr شحال خصك تغريكروتي من واحد كل عام on va dire تقريبا من غير داكشي الا اجات شي حاجه على غفله سي نورمال كيجيو دي سوربريز de temps en temps. Le développement des ressources humaines يعني كديفلوبي هاد الناس grâce à quoi grâce à des actions les activités ديال ressources humaines بحال l'évaluation بحال كتيفالوي chaque année هاد لي سالاريي واش وصلوا لوبجيكتيف ديالهم واش هما عجبهم الحال واش الشيف ديالهم عجبو الحال بالخدمه ديالهم ايتترا يعني ضروري دير ديك ليفالواسيون كل عام باش تاخذ دي ديسيزيون واش دير لهم الترقيه لا بروموسيون انترن ايتترا لا فورماسيون هذه غنيه عن التعريف وديجا هضرنا عليها من قبل donc la formation continue ديال لي سالاريي باش يبقاو دائما اجور ويواكبوا لو شونجمون اللي كيكون ولا جيستيون دو كارير راه داخله فيها تو سكي بروموسيون اللي هضرنا عليها ديجا يعني كيفاش غادي ديفلوبي لا كارير ولا المسيره المهنيه ديال هاد لي سالاريي et enfin هادشي كامل كنديروه اوسي pour conserver les ressources humaines la conservation هي la fidélisation يعني كيفاش تخلي عندك دوك لي ressources humaines ما يبغوش يكيتيو لونتربريز وكاين بزاف ديال لي زاكسيون ولا دي زاكتيفيتي د لا ار اش اللي كيخليو داك لو سالاري يكون فيديل منهم لا ريمونيراسيون يعني الخلاص ديالهم ولي بريم والسالير ايتترا باش مناسبين ولا لا لا كومونيكاسيون معاهم يعني لانفورماسيون الكومونيكاسيون مع لي سالاريي ايتترا و بيان سور لو مو كلي كما قلنا من قبل سي لا موتيفاسيون الا كانوا موتيفي علاش غيبغيو يمشيو من لونتربريز donc c'est ça هادشي اللي بغينا نريزومي on va dire le processus RH les fait donc عقلوا على هاد les 4 grandes étapes وكل étape bien sûr فيها des activités relatives les ressources humaines
Donc voilà pour cette première vidéo. Je fais une petite introduction et avec les définitions, etc. Ainsi que la fonction administrative, je fais la fonction des ressources humaines. La prochaine vidéo, on va les deux fonctions suivantes, commercial et marketing, et puis comptable et financière. On va dire plutôt 4 fonctions. D'ici là, tenez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah.